I'm just asking why if you call people, you must have done something to pop up on the way or something. Ay, mahulog ah. Ay. Madulas ah. Madulas. Oo. Yung ice cream. Pop. Hindi niya makalaro si Liam ng ganyan si Seo. O, dali. One more time. Wala na, nawala na. Cheese. O, dali. Ikot ulit. Ikot. O, faster. Para. Dito ka. Pagod na? Sus. Pagod na kayo? Mga babies? Wala. Ngayon kasi ano eh. Nandahan na. Hey! Nandahan. O, dito na kayo, dito na. Upload ko to sa YouTube pa. Oo, kanina ganyan. Alam mo, untok-untok dyan.